এনে যত বেশি শাকসবজি ইয়াতে খাইবা ফল ফলাদি খাইবা তত ভালো। মুরগি সুরগি ভাগ করে আমি বস্তা করে আই করেন মুরগি ভাগ করে। সমস্যা না, আপনার কাছে যদি ইয়া সবজি টবজি যেগুলো খাই আপনি ইয়াতিয়া এই যে শশা মশা আনেন বা ইয়াতি আনেন কাঁচা ইয়াতিয়া থাকলে আমার কিছু দিয়েন, সমস্যা নেই। পয়সা চিংড়ি মাছ তারপরে গরুর মাংস এগুলো তো ভয়ঙ্কর লেভেলে আমি সাপ্লাই ঠিক আছে আলাদা খাওয়া সবচেয়ে ভালো। আমি পরে কইলা কইছি নাকি আমি মনে করতে হইছে না 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 যা করি তো আমরা কোম্পানিতে ভাগ করে লাগাই বেশি খবর আমার ইয়াতে কি আছে? যেটা আমি যে একলা ভাগ করাই না 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 আলাদা 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 দুর্নামনা আছে এক কেজি করে ব্যাগ ডাল দো ভাই 800 डाल 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 2 रोटी डाल। कैसा है भाई? ठीक है हो गई हाँ सबकी कैसा है? आप खाना नहीं दे रहे? ये बंद हो गया? ओ मुद्दिन ने मना कर दिया है क्या? क्या चीज? वो जो 12 बजे से बात। मैं तो काम पे नहीं हूँ अभी। क्यों? मैं काम तो नहीं कर रहा। क्यों? मैं तो कितने दिन हो गए, तकरीबन 15 दिन हो गए। छोड़ दिया है क्या? हाँ छोड़ दी। घर जाएगा? नहीं घर नहीं जाएगा, इधर अकामा करवाना है। इधर कम नहीं करेगा? अकामा बनवाना है। ओ अकामा के लिए? अकामा शादा। हाँ ओ रात का 12 बजे मिलता था ना, इसलिए पूछा। तो मुदीर इधर होता था तो मैं अपने तौर पे जो है ना जो भी होता था दे देता था। हाँ मुश्किल। खाना खाया? खाना वाना खाया? रात को खाया था, अभी जो है ना। तो मेरा साथ खाना खा लो। बड़ी मेहनत রুমে সবাই ঘুমাইতেছে, আনতে ইচ্ছা করতেছে না, তো 3 রিয়াল দেওয়ার রুটি আর ডাউল নিয়ে এলাম। এটা এখন খাওয়া দাওয়া করুন, খাওয়া দাওয়া করে